Amen. Hallelujah. Dili ko magalangan, glory to God. Mga tuta sa mga pulong sa Diyos. Igsoon, glory to God. Kung aduna tayo mga Biblia, sa Pinadayag, Kapitulo 3, 15 at 16 ang atong basahon. Andan mo bang tanan sa pagbasa ni ini mga igsoon? Okay, ato ning basahon. Go! Kung mabugnaw ka pa unta o mainit, o kay ikaw dagaang man lamang, dili mabugnaw o dili usab mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba. Ang Diyos magpanalangin sa iyang balaan ng mga pulong. Antan mo, praise the Lord. Amen. As usual, ato ning basahon mga kaigsuunan ko sa English nga pinulungan sa Biblia. Hallelujah. Alang niya mga dili makasabot sa atong sinultiang Binisaya. Amen. Alang ka natong tanan nga na dinhi mga igsoon kung di kayo makatugkad sa Bisaya nato. Hallelujah. Atong Englishon aron masabtan o matugkad gyud nato rig maayo. Og labi pa gyud mga igsoon ko sa mga kaigalaan kaigsuunan natong nagsunod ka nato sa live streaming. Praise the Lord. Hallelujah. This is for you. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Hallelujah. Ang Diyos magpanalangin sa iyong balaan ng mga pulong. Ang tanan og Amen. Andam na ba ang tanan alang sa mga pulong sa mensahe sa pulong sa Diyos? Amen. Ready na ba ka mga igsoon ko sa mensahe? Ang imong hunahunag kasing-kasing, andam na ba alang ni ini? Amen. Hallelujah. Hinatuntang nga itong magkasing-kasing atong giandam alang sa pagdawat sa mga mensahe sa pulong sa Diyos. Glory to God. Because the Bible says, man shall not live by bread alone. Amen. Dili ta mabuhi sa tinapay lang. Dili ka mo exist pinaagi sa pagkaon di talad kananan. Hallelujah. Panusab mga igsoon ko mabuhi ta pinaagi sa mga pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos mo'y pagkaon sa atong mga kalag. Magahisgot ko sa kaminsahe ninintag na nagauluhan igsoon ko. The warning to a lukewarm church. Ang tanay og the warning to a lukewarm church. Hallelujah. Ang word nga lukewarm, buti pasabot igsoon ko. Dagaan. Mao na terminolohiya mga kaigsuonan ko sa Bisaya nato or sa more common pag yun mga kaigsuonan kong ginagamit, labi pa sa mga tigulangan, igsuon ko, matod pa nila, inadlaw. Hallelujah. Glory to God. Lukewarm church. A warning to a lukewarm church. Ang pinadayag, igsuon ko, Kapitulo 3, 15 ngadto sa 16. This scripture is a warning. Usa kini kapahimangno, igsuon ko, usa kini ka unsa nang warning gadi sa Bisaya? Pahimangno or basta pahimangno? Pasidaan kana. Ang pinayag 3:15 ngadto 16. Pasidaan kana nga gihatag sa Dios alang sa iglesia. Nga diin kumpiyansa na sa ilang kaugalingon. Tungod kay lagi naa sila sulod sa iglesia. Usa ni kapasidaan sa mga tao nga diin ana-ana naglingkod sa lingkuranan sa pagsimba sa Dios. Hallelujah. Kay dunay mga tao nga kung mga lagad na gani sila og nakapangalagad na sila, moabot ang panahon sa ilang gitawag kumpiyansa. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Murabag sa istorya igsuon ko nga matod pa nila ang unggoy dili kuno mahulog sa bagyo. Pero mahulog sa huyuhoy. Kay matod pa mga igsuon ko, ang unggoy ko no, pag mukapyot sa sanga, pag bagyuhon siya, kusukusuhon, maningkamot, managhawid. Ayo kag mahagbong ka. Pero pag abot ko no, nga diin ang hangin, gani mulurang na, unya murag iduyan-duyan lang mga igsuon ko. Lami na kaing paminaw sa unggoy ko no. Madugay kumpiyansa, makatulog, makabuhi, hagbong ang unggoy. Ang Kristohanon usab, magbantay. Tungod kay di man ta mahulog siguro sa mga bagyo, di man ta ipadpad maigsuon ko, tungod sa hangin sa mga pagsulay. Pero basin og mahagbong ta pinaagi sa mga huyuhoy nga moabot sa atong kinabuhi.
Atong tanawon pag-ayo kung unsa kining maong pasidaan nga gihatag sa pulong sa Dios. Alang sa mga Kristohanon, pinadayag 3:15 ngadto 16. Nagaingon ang kasulatan bersikulo 15, I know thy works. Nahibalo ko sa imong binuhatan. Ang tanong binuhatan. Nasayod mo, doon na tayo mga buhat o ginahimo nga wa mahibaloi sa atong pastor. Wala mahibaloi sa imong bana. Wala masayod ang imong asawa. Wala siguro mahibalo ang imong mga anak o kaha ang inyong ginikanan. Pero mahibaloi nga dunay usa nga nasayod ni ana. Dunay usang nakakita ni ana. O dili ka makatago gikan kaniya. Everybody say praise the Lord. Og labawng importante sa tanan nga diin atong tan-awon og sabton og maayo kining mao nga mensahe sa pulong sa Dios. Matod sa Dios bersikulo 15 sa pinadayag 3:15, nahibalo ako sa imong mga binuhatan. I know thy works. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Unsa may buot ipasabot ni ini. Ang buot lang ipasabot ni ini mga kaigsunan ko nga ang atong mga buhat, ang atong mga ginahimo, ang atong mga actions every day reveals our faith. Usay mo sulti tag unsa itong pagtuo. Pero nga ang tinuod, ang atong binuhatan mo imo pakita kung unsa ang tinuod. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Kining atong ginahimo igsoon ko every day. Kining imong mga binuhatan nagpamatuod na unsa gyud ang imong pagtuo. Sayon ra man ingon nagtuo ko sa Dios. Amen. Og daghang mga tao nga diin kung yung pangutano nagtuo ka Ginoo, yes, nagtuo ko Ginoo. Pero hinmon dumi maigsuon ko ang atong mga ginahimo, ang atong ginabuhat maoy mo padayag ni ana. Matod sa Diyos, hallelujah, matod ni Kristo, igsoon ko, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Iyon ang Ginoo, nasayod ko sa imong binuhatan. Doon ay mga tao nga nag-ingon, mga kaigsuonan ko, doon ay mga preaching, doon ay mga preachers and teachers of the word. Ngausay mo yun silang dili, nagikinahanglan pa ang buhat. Kinahanglan nimo ang pagtuo, alang sa imong kaluwasan. Wala na, dili na kuno importante sa Ginoo ang imong mga binuhatan. Alang sa imong kaluwasan. Pero tanawa ang gingon sa pulong sa Dios, I know thy works. Ginatanaw sa Dios ang atong mga ginahimo igsuon. Ayaw pagtuo nga nagpakabuta-bungo lang ang Dios sa imong ginabuhat. Sa imong ginahimo igsuon. Kay matod pa niya sa iyang obserbasyon, ako kang nakita, ang imong binuhatan, nagpakita nga dili ka bugnaw, dili po kainit. Alanganin ka sa imong pagkakristohanon. Alanganin ka sa imong pagpangalagad. Everybody say amen. Kini nagkahulugan lang igsuon ko nga ang atong mga binuhatan, atong mga actions, maoy muhatag ka nato o maoy nag-define, mao mga kaigsuonan ko ang nagsulti kung unsa ang atong pagkakristohanon. Unsa man gyud imong pagkakristohanon? Hallelujah. Unsa man gyud ang imong pagpangalagad? Makaingon kang madasigon ka, moingon ka mga kaigsuon kong excited ka, moingon kang ligon ka. Well, ang atong pinuhatan maoy mo pamatuod ni ana. Amen ba? Everybody say praise the Lord. And our works or actions defines us in God's eyes. Nasayag ka? Dili kung unsay gisulti sa tao para nimo. Mo'y importante. Ang tinuod unsay giingon sa pulong sa Dios. Ang tao mo isip, okay raman na. Okay raman ka. Pan mga igsuon ko ayaw pagkakumpiyansa niya na. Tanawa kung unsa gisulti sa Dios mahitungod sa imong kinabuhi ni anang imong kahimtangan karon. Unsa man gyud ang ikasulti sa Dios mahitungod ni ana. How did God looks at you? Unsa man ang iyang pagtan-aw nimo? Everybody say hallelujah. Kay matod pa sa Dios, dili ka init o dili po ka bugnaw. Hallelujah.
Matod pa sa Ginoo nga, may pauntag init na lang ka. Or kung bugnaw, bugnaw na lang. Pero ikaw, dili ka init, dili ka bugnaw. Alanganin, lukewarm. Hallelujah. Mao na gitawag mga igsoon ko nga lukewarm. Matod pa sa Diyos, so then because thou art lukewarm. Verse 16. Siya mismo mo ay nag-define ni Ana, nga ikaw, dagaang lang. Amen? Lukewarm, dagaang lang. Unsa may buti pasabot niya ng word nga lukewarm. Sumala pa, mga igsoon ko sa meaning ni ini. Ang lukewarm, matod pa, ang buti pasabot niya ini, just slightly warm. Igo-igo lang, igo lang ming init. Slightly. Hallelujah. Labi pa kuno sa something expected to be hot. Gilauman unta nga init. Pero alanganin ra di ay. Everybody say hallelujah. Ya kanu sa amanta mo tan-aw mga igsoon ko nga magkinahanglan og init. Sagaran mga igsoon ko nga gusto gyud tag init, kung muhigop tag sabaw. Kape kana. Maunay kanunay. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Busa gusto lang nako nga diin dili lang ta, igo lang mo basa ni ini. Gusto lang ako nga dalhon diha kaninyo karon maigsuon ko. Kana bang more deeper understanding alang ni ini. Kana bang matisok unta sa tunguna-huna ang pagpanabot kung unsay buot ipasabot nining pulong sa Dios. Kaysa yon ra kayo basahon ang mga litra. Sayon ra kayo memoryahon ang mga bersikulo igsuon. Pero dili ka na mo gipangita sa Ginoo. When David said, I have hid, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mato ni David, thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ay hinungdan niya gitaguan, aron di ko makasala diha nimo. Ang buti ang ipasabot, dili lang nga iya tong gisukip dito, apan iya tong nasabtan, iya tong gikinabuhi. Everybody say praise the Lord. Pastor Joab, asar man tong atong kuan. O, diri. Gusto na ako nga din atong masabtan og maayo. Hallelujah. Kining gisulti sa pulong sa Dios. Nga matod sa Dios, gitan-aw ko ikaw. Ug nakita ko, nahibaluan ko ang imong mga binuhatan. Nga ikaw dili mainit, dili sab kabugnaw. Ang definition sa Ginoo ni anang pagpangalagara, dagaang nga pagtuo. Everybody say hallelujah. O unsa man ang epekto, unsa man mga igsuon ko ang epekto o resulta ni ining dagaang. Hallelujah. Unsa may buti pasabot sa Ginoo ni mga word. How would it applies? Diya sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad. Well, I learned this, mga igsuon ko, this week. Nakatuna na ko ni, I have learned this lesson karong simanaha. Samtang ang atong mga pastor, nagtrabaho din kanuna everyday, nagtrabaho sa kuan mga igsuon ko. Diya sa ibabaw. Padayon ang atong construction din ha. Kada adlaw, nagtrabaho ang atong mga pastor, Pastor Ramon, Pastor Babing, mga inimba, mga igsoon ko sa Tungaw, unya doon na sila katabang mga igsoon ko mga libors. And everyday nagkonsa. And then kanunay na ko sila ginapakapi. O pastor, kape na mo. Sige pagkape mo. Nya kanunay kape. And then one time ako silang gihagad karon nga nagkape mi. Og nga doon ako'y na learn sa lesson mahitungod ni ining mao na pag himo na ko nito, din ning come up sa akong mind this message nga gihatag sa Ginoo. Naghisgot og mahitod sa lukewarm. Kanang unsa ra nay? Dagaang. Dili init, dili pud bugnaw. Dili ka makayong nga bugnaw, di po ka makayong init. Kay kung yung kag bugnaw, inighikap nimo, init-init man pod. Dili po ka makayong init yon. Kay kung imong hikapon, alanganin man sab.
Dili ba? Amen. So, ingon ni ini. Yabuhi ko nunig. Ininit pa, sorbe? Okay? So, init ning nasa termos, ha? Oh. Oops. Tama na. Init kayo ni. Oh. Pero tigyo ning inita ba? Ha? Lagi. Basig makaingon mo komedya ran eh. Sister Marlene, dali kuno diri be? Dali. Hadlo kuno ka. Sagdi lang kog mapasok gud. Kano guniti kuno diha. Ing na kuno og init pa gyud. Ano maka? Init gyud ay. Init gyud ay. Dahil kalaruhay ta ba? Kalaruhay ta. Kay basig mo ingon mo gi. Okay. Init ni siya nga tubig. Pero dili ni siya ang gitawag og lukewarm. Unsa man ang lukewarm? Init og bugnaw. Busa, bugnaw ni siya, pastor? Butangi ko na, pastor. Ang init, atong butangan og bugnaw. Okay. Oops, ato ko nung tanaw. Okay. Dugang-dugang ipa kuno gamay. Ay pagpalabi eh. Kani. Hallelujah. Balik ko no dire, Sister Marlene. Ipakita gyud nato sa mga kaigsuonan. Okay? Wa na maligin mo. Unsa man? Okay. Bugnaw ba? Bugnaw. Bugnaw nga init-init. Hallelujah. Mao na ang gitawag og lukewarm. Amen. O nga ang resulta sa lukewarm, kung magkape ka, brad laki, butangan nato na og kape. Kay magkape man ka. 3-in-1, karon lami kayo. Kada wa pa ko kasimhot sa kape ni brad Kaloy ba? Kaganina ra di ay, nakatimpla na di ay. Masayra na ako, brad Kaloy na aron, kay nanimaho nag 3-in-1. Hallelujah. Praise God. Okay. Pag magtimpla ka og kape, ano yung mong kuhan diha? Og imo ng bugnaw, o kape nimo, imo ng ibutang mga igsuon, ang resulta niya, ang resulta sa imong ibutang na kape, mulutaw, dili siya, nakita, magyud ninyo. Okay. See, makita na ninyo? Maunay resulta sa lukewarm. O kung hatagan kag ingon ni ini nga kape, ingon pa ni Milani, kung si Brad Jerry mo yung hatagan ani, siguradong gobot ang adlaw na to. Kay makaingon ka, nakatamay man siguro ka na ako. Nagtinapulan man ka. Bisag kung sao na ni mo igsuon ko, imo ng tan-aon, dili gyud siya matunaw. Amen? Imo nang maobserbahan nga in a lukewarm, diha maigsuon ko, ipakita, okay, diha, in a lukewarm igsuon ko nga situation, hallelujah, imong makita igsuon ko nga, dili tanang elemento sa kape matunaw. There are only some. Doon nalay pipila. O imo ng tan-aon, kape man siyang tan-aon. Kay doon na may natunaw dito niya. Pero kung imong susuyon ang kinitibukan, dunay mga parte ni ining ingredients sa maong kape nga dili niya pwedeng tunahon. Amen? Everybody say praise the Lord. Okay, thank you kayo. Nga ang buot lang ipasabot, igsuon ko mao. Hallelujah. Nga diin, ang pulong sa Diyos, kumplito sa elemento alang sa atong mga kalag, sa atong kaluwasan.
husto o kumplito alang maigsuon ko sa ikaayo sa atong mga kalag. Everybody say praise the Lord. Ang pulong sa Diyos mo'y pagkaon sa atong mga kalag. Ang health, ang kahimtangan, ang panglawas, the health, ang kabaskog sa atong kalag, nagdepende sa pagkaon nga atong ginakaon. Kung magkaon ka, igsuon kog mga pagkaon, bisag unsa pa kalamian nga pagkaon na, Brother Beer. Pero inigkahuman, pag dispatsar nimo, tibuok ra gihapon to, wala na hilis, wala na digest, wala to nakatabang sa imong lawas, dili ba? Amen? Everybody should praise the Lord. Sa atong espirituhanong kinabuhi, sa pagpangalagad sa Diyos, ang pagtuo nga diin bugnaw, dili bugnaw o dili mainit. A lukewarm faith. Dili makadawat sa kinatibuk-an nga mensahe sa pulong sa Diyos. Mumili lang na mga kaigsuunan ko sa pwede niyang dawaton. Apan dunay daghan niini nga di niya buhaton, dunay daghan niini nga di niya tuuhan, dunay daghan niini nga di niya dawaton, igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Dili siya makahimo sa pagdawat niini. Dili niya ma-dissolve, dili niya ma-digest sa iyang kalag, igsuon ko. Why? Because he has a lukewarm faith. Tuod kaya mga pagtuo, dagaan lang. Walay sapayan unsa kadugay na nimo ibutang dinha. Walay pagkatunaw na. Kay ngano, daga ang rasya, igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Og suginlan ko kamo mga kaigsuunan ko nga ang dagaang nga Kristohanon, ang dagaang nga pagtuo, makuyaw kaayo, igsuon ko. Hallelujah. Delikado maigsuon ko ang gitawag mga lukewarm Christians. They are more disastrous than other things, igsuon ko. Why? Nga nung makadaot man sila, tungod kay ang maubang mga tao, ang ubang Kristohanon magtuo man, okay ra di ay. Amen. Kung dunay magtanaw natong mga bayang people or dunay mga kabataan nga mag-obserbar nimo o niyadtong mga bag-o pang nangalagad, igsuon ko, magtanaw siya kanimo nga din ang imong pagtuo dagaang lang. Pinili lang ang imong tuhan, pinili lang ang imong pagabuhaton. Kining maong mga Kristohano magtanaw nimo ug magkaingon, okay ra di ay. Okay lang di ay. Pwede ra di ay. Everybody say hallelujah. O nga kining maong mga tawhana, dili makaabot nga to sa ilang kahamtungon, kay nga naman, nagtanaw sila, igsuon ko, sa mga lukewarm Christians. Everybody say hallelujah. Atong palakpakan ng atong Ginoo, mga igsuon. Mo'y ilang ginalantaw sa kanunay, mga kaigsuunan ko, hallelujah. Kining maong nga mga tao, glory to God. A lukewarm Christian. Amen. Hallelujah. O kining maong lukewarm nga mga Kristohanon, dako kayo og kadautan. Apan suginlan ko kamo mga kaigsuunan ko nga matod sa Dios, matod pa ni Kristo diha sa bersikulo 16 kapitulo 3 sa pinadayag. So then, because thou art lukewarm, tanawa kung unsay mahitabo sa mga tao nga diin dagaang sa pagtuo. Matod pa neither cold nor hot. Kay dili ka man bugnaw, dili ka sa init, isuka ko ikaw. I will spew thee out of my mouth. Woo! Everybody say hallelujah. Matod sa Ginoo, isuka ta ka. Musulod na unta, pero alanganin mo isinungdan. Matod pa sa Ginoo, isuka ta ka, ilabay ta ka. Doon ay mga tao nga nagtudlo na I hope bisan sa tanan nga namati og makadungog nini.
Hallelujah. Hinaut-unta nga din imong siguruhon ang imong kaluwasan o ayaw isalig sa mga tao nga igo lang mo kalot sa nagkatul natong mga dalunggan. Aron lang sa pagpauyon kanimo kung unsay imong gustong madunggan igsuon ko. Kay dunay mga taong mga lagad o Ginoo, mamili sila kung unsay gusto nila madunggan nga mensahe. Kung medyo matandog ang ilang pagtuo, matandog ang ilang binuhatan, kung ugaling badlongon sila, kinluan sila, makayon sila muragwa kumuangay anang waliha. Woo! Apan kung kana mo'y mahitabo kanimo higala suginlan ko ikaw, hinaut-unta nga mahalo nimo ang imong kalag kaysa influensya ngadto sa uban. Everybody say amen. Hinumdumi kining pagpangalagara, dili ni dula-dula igsuon, dili ni customary, dili ni ritual lang igsuon ko. Wala ta dinhi sa simbahan karon kay Domingo igsuon ko. Apan ni ata karon kay magdaig ta sa Ginoo. Minganhita aron mo simba ta sa Ginoo. Minganhita aron mamati ta sa mga pulong sa Dios. Ni ata aron matudluan ta sa mga pulong sa Ginoo. Ni ata aron mabag-o nga atong kinabuhi. Ni ata aron atong kinabuhi mapauyon diha sa kabubuton sa Dios. Don't ever serve God nga ang Diyos mo yung pauyunon sa imong kagustuhan. Makahimo ka sa pagpamili sa gusto nimo bisan diha sa pulong sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Gusto kag mensahe, makapili kag daghan din ha. Amen? Amen? Gusto kag mga magwawali, you can choose preachers. Tanawa di sa mga Facebook, tanawa diha mga isos television, you can hear preachers and teachers. Everybody say amen. But I want you to know, igsuon ko, kung mamati ka man og mga pagtulunan og mga pagtudlo, hinaut-unta nga imong pangitaon katong pagtudlo nga magatudlo kanimo sa pagkamatarong igsuon. Magtudlo kanimo sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios og dili lang sa kagustuhan sa tao. Kay matod sa Dios, matod pa ni Kristo, kay dili ka man init, dili ka bugnaw, isuka ta ka. Matod pa kuno sa usa ka preacher. Kuno'y usa ka wali kuno nga nagkuha ng bersikulo 16. Ang preacher miingon kuno matod pa sa Ginoo, tungod kay ikaw dili man tungod kay ikaw dagaang man lamang, dili bugnaw, dili kasab-init. Isuka ko ikaw gikan sa kong baba. Mga igsoon dalhon ko kamo sa usa ka mensaheng nagaingon, pwe! Hallelujah. Asa ba ka lang minsaya? Pwe! Nagakual mo ang og di kaganahan sa imong, di ba imong iluwa, imong itutuho. Hallelujah. Nalisod na kayo magmensahe ta diri og mensahe. Pwe! Ingon ang Diyos kay di ka bugnaw, dili ka init. Pwe! Hallelujah. Isuka ko ikaw matod sa Diyos igsuon. Everybody say praise the Lord. O kini nga pulong sa atong Ginoo sa Dios ni Kristo igsuon ko. Hallelujah, is a solemn warning to every Christian believers. I want you to know, and I want to tell you, friends, I want to tell everyone igsuon ko. Hallelujah, nga gustog langit, gustog kaluwasan igsuon ko. Kini mo ipahimangno alang kanato nga tanan. Alang kanimo igsuon ko. Hallelujah. Dili ko mahadlok, dili ko magduha-duha nga mosulti kaninyo ni ini igsuon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Dili ko magduha-duha sa pagpahimangno kaninyo nining pulong sa Ginoo. The reason why, naside mo maigsoon ko, the reason why there are preachers and teachers nga magpili sila sa mga mensahe, and every Sunday when they preach, they are thinking unsang mensahe nga makapalipay sa mga tao. Unsang mensahe nga makapalukso nila, ganahan sila. Pastor, nindo tong mensahe. They are always thinking about it. Everybody say praise God. Because they want to please people. Kay lisod kayo magwali ko og sakit-sakit, mamiya palang unya ning mga tawhana. Wala ko'y membro, mga backslide palang unya ni. O sapay kung wala ko'y membro, wala ko'y offering. Hallelujah. Everybody say hallelujah. But I want you to know this church, hallelujah, nagatudlo og magawali kung unsa ang pulong sa Dios. Igatudlo iwali nato unsay makahatag kanimo kaluwasan igsuon ko. And I hope nga din kita managpakabaton sa espiritu sa pagkabadinawaton sa pulong sa Ginoo. Everybody say hallelujah.
Wala ta dinhi aron nga mapahimutan lang ang atong kaugalingon. Apan ni ata aron atong mapahimutan ang Dios nga atong gialagad. And here's the warning, igsuon. Hallelujah. But sad to say, nga daghan karong mga Kristohanon, hallelujah, that they did not take this warning seriously. I don't know. Nihit kay ka makadungog sa mensahe og mga magwawali, maghisgot mahitungod niining isuka ko. Isuka ka sa Diyos kung di ka magtarong. Everybody say hallelujah. They always want to speak about, you will be blessed. God will help you. God will answer you. God is, yeah. Sure. Walay duha-duha. That's true. Tinuod yun na, mga igsoon. Amen. But I hope nga dili ta sama sa dagaang nga tubig nga kung butangan og kape, pipila lang ang matunaw apan adunay ubang magpabilin igsoon ko hangtod karong orasa. Amen. Kung tudluan na nimo, sultian na nimo igsoon ko, mahitungod sa mga pulong ug sa kalagdaan sa Dios that we should live godly and holy in the presence or in the sight of God. Di kinahanglan seryoso ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung magdasig ka, pagdasig. Amen? Amen? Ayaw nang dasig karon, unya na pod. Nasab. Karon excited, pagkataon-taon, perting bugnawa. We should always be excited in serving God. Everybody say praise the Lord. Dunay daghan karon. O gahinaot unta nga dili ikaw mo'y usa sa mahimong biktima ni ining mga butanga. Nga mga lagad o Ginoo musimba basta mauyunan nila ang mensahe nga alang kanila. Igsoon, ang pulong sa Dios magahatag kanato giya unta niini. I hope nga ma-open, mabuksan ang atong hunag sa labutan mahitungod niini. Everybody say praise the Lord. Take it seriously. The warning of God. I will spew you out. Isuka ko ikaw. Nagtukang dawaton ka sa Ginoo, yung Ginoo gidawatan na unta ka, pero alanganin ta, isuka ta ka. Hallelujah. Pero tanawa igsoon. Sa laing bahin. Hallelujah. Pastor Joa, basa na, bukas maning atong kon, Pastor. Basig dagaan na po ning nabilin, ani? Ha? Nagasopa, init pa ni? Sige ko no. Okay. Kini dagaang ni mga igsoon. Tanawa sa ning dagaang, ipakita ng dagaang. Hangto no, tanawa ra. Mo na resulta sa dagaang. Kini, init ni? Sister Marlene, utuhan pa ni mo? Ayun na. Kaya Sister Marlene, init lagi na. Okay. Hallelujah. Atong tanawon. Kung dunay kainit, unsay resulta, Pastor? Butangi ko no napabalik kape. Basig, kagtong kuan. Kana, na aram day gani na. Ayun. Okay. Wow. Tanaw na to na. Tanawa igsoon. Tanawa ang epekto sa init. Siya lang mismo anamana matunaw maigsoon ko. Kay nga no, init siya igsoon ta. Makita na nimo. Wala pa na nato tanduga igsoon. Ang kainit niya mo dissolve sa tanan nga naa diha niya na. Tanawa ning isa kaganiha ra ni higala tanawa hangtod karon. Dili og dili na niya madawat. Dili og dili niya madissolve. Dili og dili mahimong kaparti kaniya. Pero tanawa ang init igsuon ko, hallelujah. Mas daghan ang gibutang kaniya. Pero tanawa unsay resulta igsuon ko. Wow. Be? Wow. Woo! Everybody say praise the Lord. Be, kining dagaan. Kita ni mo igsuon. Everybody say hallelujah. Pero tanawa ang init igsuon ko. Wow. Way problema kay ako tong tudlo mo akong gibutang. Sorry, init man di ay.
Nakalimot ko, init man day. Paso lulutan eh. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Pero kita ninyo mga kaigsuonan ko, hallelujah, pagbutang nimo, walay elemento nga dili matunaw ni ini. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Brother Jomon, pagbutangan ang init nga tubig, hallelujah, tanan madisob, tanan mahimong kaparte, tanan iyang gawaton. Mga lagat ta Ginoo, kung init kag pagtuo, walay duha-duha ang mga wali, ang mga mensahe mo dissolve, no abot mahimong kaparte sa imong kinabuhi. Igsuon ko, dili lisod para nimo igsuon ko. Amen. Amen. Dili ka maingon nga lisod gahi man na, dili man na ako madawat. Kung init kag pagtuo igsuon ko, kung sakto ang imong pagtuo, everybody say praise the Lord. Kung tinuod ka dunay ka init igsuon ko, everything will be dissolved. Everything will be accepted and received igsuon ko. Everybody say hallelujah. All you can say is, Lord, thank you. Lord, salamat gipahinumduman ko nimo. Lord, salamat gibadlong ko nimo. Lord, gusto kong magkinabuhi sa imong presensya nga imong kahimutan. You know, kung ang imong pagtuo sama niya nakainit igsuon ko, dunay kalipay ang Diyos sa imong pagtuo. Dunay kalipay ang Diyos sa imong pagpangalagad. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Walay sabayan, panalangin mo abot. Wala, dili makausap sa imong kinabuhi. Mudisob na. Mga pagsulay nga mo abot, tunahon lang na igsoon sa init kapag to. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Revelation 3:20, unsay giingon sa ni Kristo, padayon 3:15 and 16 na atong gibasa kaganina, dili ka bugnaw, dili ka init. But in verse 20, ang Ginoo na gayon, behold, I stand at the door and knock. Karon ining panahon na ning orasan nagapanuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Iyon ang Ginoo, nakita ko ikaw, dili ka bugnaw, dili ka init. Isuka ko ikaw. Pero matod sa Dios, di ako karon nagapanuktok sa imong kasing-kasing. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door. Kung sibisan kinsa makadungog sa akong tingog ug magabukas sa imong kasing-kasing. Hallelujah. I will come into him. Musulod ko nga to kaniya. Gusto ba nimo si Kristo musulod sa imong kinabuhi karon? Nagapanuktok siya sa imong kasing-kasing. O gamatod ni Kristo, dili na musulod ako kaniya. I will sup with him. Ang buti pasabot, ako mukaon uban kaniya. Siya makiguban kanimo every day. Matod ni Kristo, dili ko ikaw pagabihan. I will sup with him. Hallelujah. Ako mukaon uban kaniya. Ako makigduyog kanimo. And he with me. Og siya uban kanako. Gusto ka bang kauban nimo ang Ginoo? Gusto ba nimong kauban ka sa Dios? Gusto ba nimong makauban ka sa Ginoo? Kung dunay panahon nga bugnaw ang imong pagtuo, nganong dili nimo painiton karon pinaagi sa presensya sa Dios. It's the Holy Ghost. Ang kalayo sa Espiritu Santo mo'y mo painit sa pagtuo, igsoon. Hallelujah. Gipadayag ni Kristo ang iyang kadismaya sa Laodicean church. He was talking about one church. And it's the Laodicean church, sa Laodicea, igsoon. Nga kining mao nga iglesia, matod pa ni Kristo. Kiingnan ko ikaw, nga ikaw mabugnaw. Dili ka bugnaw, dili ka sabinit. Pero unsay gisulti ni ining mao nga iglesia. 3:17 igsuon ko, 16 na atong gibasa, tagaan ka. Pero sa 17 matod, because thou sayest, I am rich. Pero ang imong gisulti matod pa nimo, sultian ka mayon ka nga dato man ko. And increase with goods. Doon ako'y daghan man ko mga kaptangan. And have need of nothing. Wala naman ko'y nailiw na ko. You know, unsay buti pasabot ni Kristo, this is a message to the people. These are the messages of preachers and teachers that are teaching you with goods. How God can bless you. And you will, imong giisip ang pagkadasig sa Ginoo, nagdepende sa ang blessing sa Ginoo, ang imong relationship sa Ginoo, nagdepende sa kadaghan sa imong mga bahandi. If you have so much material things, then you are close to God. That's how they teach you. That's what they are teaching you.
That's how they lead your soul. That's the reason why they always speak nothing else but blessings and blessings and blessings. Because nobody wants to reject blessings. But I want to tell you, Jesus Christ, si Kristo mo ay nagbadlong na nga iglesia. Nag-ingon ka sa imong kaugalingong dato ka na. Nag-uswag ka sa imong mga kabtangan. Ug wa ka na magkinahanglan og bisag unsa. Apan wa ka mahibalo nga ikaw matud ba thou art rich, makaluluoy ka, miserable masulubon ka, kabos ka, buta ka, hubo ka. Ayaw gipasigkarbo ang imong bahandi. Ayaw gipasigkarbo ang imong kabtangan sa tumpangan sa Dios. Ang gipangita sa Diyos, the true measure of our relationship with God are not the material things. Ang tinuod nga sukdanan ni ini igsoon ko, hallelujah, mao ang atong pagtuo nga mainit sa Ginoo. Lord, whatever will come, whatever will happen, like Job, si Job, gipanalanginan siya with goods. Apan sa diyang gikuha ning tanan, si Job na discouraged ba? No. Hallelujah. He proves to God, Lord, wala, kining mga butanga, I love this. Mato pa niya, ang Diyos mo'y naghatag, ang Diyos mo'y magakuha niya na. So what? Everybody say, praise the Lord. My relationship with God is not measured with material things. Kung naiyang ihatag, thank you, Lord. If not, Lord, you're always good. O giprove ni Job sa atubangan sa Diyos. O gaulawan ang yawa igsuon ko. Unsay gibuhat sa Diyos? God repay. God returned the things that were lost from Job. Gibalik na sa Diyos kaniya. Now, it's not really nga Ginoo dili ko. Wala pa magiging kinalang pobre ka. Wala pa magiging Ginoo nga kinahanglan kabus ka gyud og magkaon ka lang og abog igsoon. After all, God is the source of all the blessings. But God wants to test us. God wants to test your faith. Hantod asa ang imong pagtuo. Asa ang imong gugmag commitment sa hinatag o sa naghatag. Kanunay nga akong gimahal o gusto na ko nga Ginoo. Mo'y akong mahalon o gigugmaon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. O again, before I close, kining mao nga pahina sa mga pulong sa Diyos. Mao'y warning alang ka na to. Ngadto sa tanang mga magtotoo to examine their faith and ensure that they are not settling for a lukewarm Christianity. Hinaut-unta mga batanon, mga hamtong, nanay o mga tatay. Dili unta ta mo pahiluna o matagbag malipay lang sa lukewarm Christianity. Ang buti pasabot ka murag Kristohanon ka, not totally rejecting. Wala man nato totally reject ang pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. But we are not totally, at the same time, you are not totally committed to it. A lukewarm faith. Lord, tabangi mi Ginoo nining maong nga kinabuhi. Gusto mi makaabot sa imong kingharian, gusto mi makasulod o Diyos. Diliun ka isuka ang among pagtuugan. Manindog kang tanan igsuon ko. Be strong in your faith. Painita ang pagtuo. Pinaagi sa presensya sa Diyos, pinaagi sa balang Espiritu igsuon. Aron nga bisan kung no, tuwa ka Lunes hangtod Sabado, tuwa ka sa gawas, tuwa ka sa secular, tuwa ka sa imong trabahoan, wherever you are. Init na pagtuo mo disod sa bisan unsa nga moabot sa imong kinabuhi. Doon kay dura kay init na pagtuo. Iampo sa Diyos, pangayua sa Ginoo karon. Lord, akong pangayoon ang kainit sa pagtuo ka. Kung imong gibati nga din ang kaluya, discouragement usahay, maunay mi sakdap, maunay mi hukpa sa imong kinabuhi. Tuguti nga ang pagbalik, ang pagtuo nimo diha sa presensya sa Dios ug muhatag kini kainit igsuon ko. Painita kini pagbalik diha sa presensya sa Dios. Hallelujah, yes. Padayuna ang pagpangalagad, padayuna ang pagtuo.
Magpainiton ka, igsoon ko. Ugod mo ako Hallelujah. ang bagyo sa kalistan. Yes, yes, yes.